अल्लाह का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट जब हम आए थे, आपको मैं ये बता दूं कि हमें उम्मीद नहीं थी। हमें उम्मीद इसलिए नहीं थी क्योंकि हम ट्रायल कोर्ट भी देख रहे हैं, हम हाई कोर्ट में देख रहे हैं कि वहाँ इतना मजबूत केस सलमान सफदर लड़ रहे थे लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन और प्रोसिक्यूशन का इतना बुरी तरह पेश कर रहे थे अपना केस, लेकिन उसके बावजूद ये बेल डिसमिस हो गई थी। इसलिए हमें आप दिल से बताते हैं, हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि हमें सुप्रीम कोर्ट से भी इंसाफ मिलेगा। अब एक केस रह गया है। बात सारी ये है कि ये हाई कोर्ट ने क्यों नहीं दिया था इंसाफ पहले, क्योंकि जब ये हवा लगती है इसको हाई कोर्ट में और जब इसको सुना जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो तब जाकर मीडिया भी मौजूद होती है, वकला भी मौजूद होते हैं, सबको पता चलता है कि कितने अहमकाना केस हैं। हाँ, चीफ जस्टिस ने शुरू में पहले दिन कहा था, जिस पे हमें ज़रा नाउम्मीद हो गए थे, जब उन्होंने कहा कि इसको मेरिट पे नहीं सुना जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने जिस पे ये जो बेल डिसमिस की थी, अगर आप सुन लेते कि जो पुलिस वाला जो कहते हैं कि वो कहते हैं हम थे नहीं, और ये कहते हैं कि सोफ़े के नीचे पीछे छुपा हुआ था, किसी का कहते हैं मेज़ के नीचे छुपा हुआ था, और उसके बावजूद लाहौर हाई कोर्ट ने ये पिटिशन डिसमिस कर दी। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बेल दे दी। मेरिट्स भी सुनने चाहिए थे, ताकि जिन्होंने ये झूठ बोला है, जिन्होंने ये झूठी गवाहियाँ दी हैं, उनको इबरतनाक सज़ा, कि हमारी डिमांड होनी चाहिए कि उनको इबरतनाक सज़ा मिले, क्योंकि नाहक लोग कैद में इतना अरसा गुजार चुके हैं, 2 सालों से 2.5 सालों से जेलों में बैठे हैं। एक ये बात। दूसरी बात यह है कि अब रह गया एक इमरान खान और बुशरा बीबी का एक केस है, और वो है अलकादिर। आप सबको पता होगा कि हम कितनी दफ़ा आए हैं लाहौर हाई कोर्ट, हम यहाँ आके कितने पूरे मतलब MNAs आते हैं, MP इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोर्ट भूल जाती हूँ कितने कोर्ट हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस डोगर के पास कितनी दफ़ा सारे MNAs MPAs सारे लेजिस्लेचर्स आते हैं, लॉयर्स आते हैं, सिर्फ एक तारीख मांगने के लिए, और जस्टिस साहब तारीख नहीं देते। पहले उन्होंने 3-4 दफ़ा तारीखें दी और उनसे वो बैकआउट कर गए थे। इसलिए हमारी आज एक और डिमांड है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कि आप हाई कोर्ट से इमरान खान की जो बेल एप्लीकेशन है उसको सुना जाना चाहिए। कल हमने चीफ जस्टिस के सामने खड़े हुए, क्योंकि हमें पता चलता है, क्योंकि ये कानून क्या कहते हैं ये इजाज़त है हर पाकिस्तानी को कि वो जज साहब के सामने खड़ा होकर अपनी बात कर सकते हैं। उसी बिना पे हम भी खड़े हुए कि चीफ जस्टिस साहब, हमारी कई पिटिशन्स हैं इमरान खान के लिए जिनकी किताबें बंद हैं, कोर्ट ऑर्डर्स हैं जिनके डॉक्टर्स को रिसाइन नहीं है, उनकी हमारी मुलाकातें सबकी बंद कर दी गई हैं। इमरान खान को बिल्कुल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में किया गया, जो बहुत ही इलीगल और इंटरनेशनल और लोकल ह्यूमन राइट्स लॉज जो हैं उसके ख़िलाफ़ वर्जी है। ये पिटिशन सुनी जाएं, इसलिए हम कल खड़े होकर बात करना चाहते थे चीफ जस्टिस से, और कि अगर ये एक दफ़ा केस लग जाता है हाई कोर्ट में, तो वो कहते हैं कि 3 मिनट की बात है। इतना ये बेसिक केस है कि अगर 3 मिनट के लिए भी चीफ जस्टिस इसको सुन ले तो उनको बेल देनी पड़ेगी। इस वक्त आज वो जो हमेशा से हमने सुना है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, बाकी जो लोग इसमें जिनके ऊपर यही केस है कंस्पिरेसी का, उनको इससे रिलीफ मिलेगा, क्योंकि सुना है कि 4 लोग अभी भी इसी केस में जेल में हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि लाहौर से उनको रिहाई मिलेगी, उनको भी बेल मिलेगी इंशाल्लाह, क्योंकि 4 महीने से वो महकमे जेल में हैं। अब हम चीफ जस्टिस साहब से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से हम इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लॉयर सलमान सफदर साहब अंदर गए हैं, और उनसे रिक्वेस्ट करने कि कल आपने नहीं सुना था फैमिली को, वो आपसे बात करना चाहते थे, तो इसलिए अभी हम सुप्रीम कोर्ट में इंतज़ार कर रहे हैं
کہ سلمان صفدر صاحب ان کو ریکویسٹ کرنے گئے ہیں کہ پھر آپ ان کو چیمبر میں سن لیں. تو آپ ان سے باہر بیٹھے ہیں پچھلے 2 گھنٹے سے اسی انتظار میں کہ چیف جسٹس صاحب ہمیں چیمبر میں بلا کے ہماری ریکویسٹ سن لیں گے عمران خان کی جو سالیٹری کنفائنمنٹ ہے اس کے بارے میں. مہربانی. میڈم کل سے خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان پر اڈیالہ جیل میں اور بشرا بی بی پر سختیاں بڑھا دی گئی ہیں. کرنٹ لگنے کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی تھیں. اس کی کیا وجہ ہے اور کیا اس میں صداقت ہے؟ آخری جو ان کو ملاقات ہوئی ہے وہ علی بخاری جو ہیں ہمارے لائر وہ منگل کے دن ملے تھے اور بشرا بی بی کی جو بھابھی اور بیٹی ملی تھیں. لیکن جب علی بخاری نے ہمیں آ کے بتایا تو وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ انہوں نے ان کو بہت اچھے حال میں دیکھا ہے. عمران خان نے بالکل کہا ہے کہ ان کے ساتھ ٹارچر ہے, ان کی کتابیں نہیں دی جا رہی. یاد رکھے کہتے ہیں میں برداشت کر لوں گا. انہوں نے کہا میں برداشت کر, مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے, یہ اللیگل ہے سارا کچھ. عمران خان کا امتحان لیا جا رہا ہے نا, اور بشرا بی بی کو بھی سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کرنٹ کی, یہ انہوں نے بات کسی نے نہ فیملی نہ انہوں نے کی ہے. انشاءاللہ یہ سب سے اندھیرا وقت ہے, لیکن اس کے بعد آپ کا صبح بھی ہونی ہے اور آپ اس کے اوپر ہمیشہ امید رکھیں. یہ اللہ تعالیٰ مشکل وقت لاتا ہے, اس کے بعد آسانیاں آتی ہیں. یہ عمران خان کا پیغام ہے. اور ساتھ ہی ہمیں ایسے فون آتے ہیں کہ اندر سے, آپ سوچیں کون سے اندر سے, جی وہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہے, وہ اپنے آپ سے باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں. یہ بات غور سے سن لیں, جو یہ پھیلا رہے ہیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کمزور ہو گیا. ان کو 2.5 سال ہو گئے ہیں, ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کیسے دکھائیں کہ عمران خان کمزور ہے. آپ نے ہر چیز عمران خان پہ استعمال کی, اس کے بچوں سے بات بند کی, فیملی کی ملاقات بند کی, ان کو کمرے سے, چھوٹے سے چکی کے کمرے سے نکلنے نہیں دے رہے. عمران خان پھر بھی مضبوط کھڑے ہیں. بجلی بند کی, عمران خان مضبوط کھڑے ہیں. آپ نے ہر ٹارچر استعمال کیا, عمران خان مضبوط کھڑے ہیں. آپ نے اس کے بعد جو وہ ایک چیز مانگتے ہیں, اور جو قید میں جا چکا ہے یہاں پہ کئی لوگ ہیں, آپ نے کتابیں عمران خان کی بند کر دیں. جج کو 4 کتابیں دلوائی ہیں, وہاں 2 درجن کتابیں عمران خان کی پڑھی ہیں. تو یہ یاد رکھیں, عمران خان نے منگل کو یہ میسج بھیجا ہے کہ اگر میں اس ٹارچر کے باوجود مضبوط کھڑا ہو سکتا ہوں, میں اپنی پارٹی کو بھی کہتا ہوں مت ڈریں جیلوں سے. میں اپنی پارٹی کو کہتا ہوں مت گھبرائیں, ہمت کریں, اب حق کے لیے کھڑے ہیں. آپ نے کوئی چوری نہیں کی جس کے لیے کھڑے ہیں. آپ فخر کریں کہ آپ مضبوط کھڑے ہیں حق کے لیے. اس لیے یہ جو عمران خان کا میسج ہے یہ آپ کلیئرلی سن لیں, اور یہ جو اندر سے ڈرے ہوئے لوگ, گھبرائے ہوئے لوگ ڈس انفارمیشن لگا لیں, اس کو بالکل نہ یقین کریں. مہربانی.